ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। तुम क्या कहूछ ଦେଖିବାକୁ ନା ସେ ପୁରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲୋ। ହଁ ବୋଉଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ନା ମୋ ମନଟା କିଛି କିଛି ହଉଛି ଲୋ ସଖୀ ମାନେ। ତାଙ୍କୁ ନା ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି ଲୋ ସଖୀ। ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ପୁରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଲୋ ବୋଉଲ। ସେ ନା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ କହୁଛ ସଖୀ? ତମେ ଠିକ କହୁଛ ସଖୀ। ସେ ଯୁବକ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ବରଣର ମାଳାଟା ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଦିଅ ସଖୀ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ନା ମୁଁ ବରଣମାଳା ଦେଇ ସାରିଛି ଲୋ। ହଁ ବୋଉଲ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଥର ତମେ ସେ ଯୁବରାଜକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ କି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗି ପାରିବ କି? ବୋଉଲ ତାହେଲେ ଯାଉ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବ ଆଉ ପରିଚୟ ମାଗିବ ଲୋ। तुम चार जन मिसिक तुम
ତାମାନେ ଏଥର ଯାଇକି ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲୋ ଯାଉନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଥର ସେ ଯୁବରାଜାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଚାଲ। ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଉଠାଉନ। चलो जीवा
ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଯିବ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ମୋତେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନି ତୁମ ସହିତ ଯିବାକୁ। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଅପା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି ସଚିବାରେ, ତମେ ଚାଲିପାର। चलिला मु जड़े भला मनीष को परर वाला देखी पत्नी रूपी भाभी सारी हेले केमिति बा से जड़े तो भला मनीष ताकू मुने की घर संसार करी केमिति चलिबी केमिति चलिबी हे मंगला तबे एक साहबर समा तबे मते किछि गुटिए संकेत दियो मा मो पर तुमको पिला टिरलो सेवा करी आती जीवा अब तब द्वारा पूछे जाए ताको पर तबे काली हातरे आज पर तबे मते खाली हातरे फेरे देबो नाई मा सेटा केबे बिलकुल तुमरे के किछि चलिला मा मते मते को संकेत देउ छ हे मा मंगला ये कि तुम्हारा विचित्र लीला मा विचित्र लीला केमिति हेला मा केमिति मुआजी परल मला देई देली मा से मोला लोक मते किछि गोटिए तो संकेत दियो मते हाँ हाँ तबे जदि मोर का जीवन फेरे न देव मुझे तुम द्वार को जाई मुंडा पिटी पिटी मो जीवन टाकू हारी देवी माँ हारी देवी ये तो कहानी केमिति हेला मु आछि मरण गलाले मरण माला एमिति कहानी केमिति हेला बेड़े बेड़े बाटो बाटो धोबादी
Mama